Hello and welcome to Prakash Education. Solitary Reaper आमे पाखापाखि चारोटी आमे स्टांजा पढ़ी A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the siege among the farthest hobrides. Hobrides माने मु कही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फारदेस्ट माने टू फार बहुत दूर थिबा द्वीपपुंज गुड़िकर साइलेंस को बा नीरवता को ब्रेक करूला अर्थात भांगी दौला कुकुर से थ्रिलिंग वॉइस जो थ्रिलिंग वॉइस से कहूँ जे सॉलिटरी रिपर थ्रिलिंग वॉइस ठारू एते गुणरे अधिक नुहे बा से एभली कुकू बार्ड ठू ये झील जपरी गाँची जो स्वर रे ताठारू एते भल कौटी से शुणी ना कहते तेबे बर्तमान देखा नेक्स्ट पारा स्टांजा को देखा विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. Will no one tell me what she sings? अर्थात एटी वर्ड्सवर्थ रिक्वेस्ट करुँच जे कहीं जड़े से गीतर थीम कौन मते कहीपर कि से अनुरोध कर जो पासर्स माने जाउछंती बा जो को ट्रावेलर्स माने जाउछंती तांकु से अनुरोध कर जे एनीवन कैन से व्हाट द थीम ऑफ द सॉन्ग द गर्ल इज सिंगिंग गर्ल जो संगीतटी गाउची तार थीम कौन तार अर्थ कौन तार सारांश कौन Perhaps the plaintive numbers flow. Plaintive numbers माने से सैड सॉन्ग तेणु perhaps the plaintive numbers flow. तेणु सी निजक निज बुझाऊँ जे the song the girl is singing is full of sorrow. It is a sad song. That is why he is telling both way से एक सैड सॉन्ग गाउछ plaintive numbers for old unhappy far off things and battles long ago. बहु पुरातन बहु दुखद एवं far off things means in the past something has happened. अतीत किसी घटना घटी जोटा कि दुखद एवं एक बैटल एक युद्धर घनाघट चली से अतीत समय जहाँकि दुख आनी एवं से दुखरे से गीतटी गाँव विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो. प्लेंटिव नंबर्स माने से सैड सॉन्ग फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स माने अतीत घटी जाइथिबा से दुखद घटना गुड़िक द्वारा से प्रभावित होइछि जहाँफल कि कौन से एक युद्धर सम्मुखीन होइछि बा युद्धर प्रभाव पड़ी जहाँफल कि से दुखरे गीतटी गाउछि. और इज इट सम मोर humble familiar matter of today? Humble familiar matter of today. Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Or is it? I mean, the poet here is guessing, से अनुमान करुँच
ଯେ ଏହା ମଷ୍ଟ ବି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ବୁଲେ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ତେଣୁ ଅମ୍ବୁଲେ ହେଲା କ'ଣ? ଅମ୍ବୁଲେ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ। ଅମ୍ବୁଲେ ହେଲା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ନା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର। ଏବଂ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ତାମାନେ ନେଚର ରିଲେଟେଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କି ସୁନାମି, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ, ଲସ୍, ଲସ୍ ମାନେ ଏଠି ଡେଥ୍, ଲସ୍ ମାନେ ହେଲା ଡେଥ୍। ଲସ୍ ମାନେ ହେଲା ଡେଥ୍, ମାନେ ତେଣୁ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ଲସ୍ ବା ଡେଥ୍ ହେଉ, ଅର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପେନ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଉଛି ତାହା ଦୁଃଖର ସୂଚନା ଦେଉଛି। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. Whatever the theme may be, that does not matter. The maiden is singing. Maiden means unmarried. Maiden ହେଉଛି କ'ଣ? Unmarried girl, unmarried girl, ହେଲା। ତେଣୁ maiden ହେଉଛି unmarried girl। ତେଣୁ the unmarried girl, whatever she is singing, that does not matter. As if her song could have no ending, that means it is never ending song, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ଯେପରି ହର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ହର୍ ସଙ୍ଗ। I saw her singing at her work when she is busy, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜି ୱିଥ୍ ହର୍ ୱାର୍କ, ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏହାର କୌଣସି ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ନେଭର୍ ଏଣ୍ଡିଂ। ଆଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଦ ସିକିଲ୍ ବେଣ୍ଡିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସି ଇଜ୍ କଟିଂ, ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିପିଂ, ବେଣ୍ଡିଂ ଓଭର୍ ଦ ସିକିଲ୍, ସିକିଲ୍ ହେଲା ଦା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କାଟୁଛେ ତାପରେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ସିକିଲ୍ ଦା, ବେଣ୍ଡିଂ ଲଇଁ ପଡ଼ି ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଏପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ମେଡେନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିବାହିତ, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଗାର୍ଲ। ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. I listened motionless and still. The poet was so thrilled, so excited, listening to her beautiful song. He listened it motionlessly, अर्थात विदाउट मुवमेंट, पूरा स्थिर स्टिल भाव से शुणुले, कहीं ना से जमी डिस्टर्ब न हुए।
and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore. The writer says that I bore this song in my heart even when I mounted up the hill. अर्थात से उपत्यकार पहाड़ पर्वत देकी जितेबाला से जाऊँच सेठू विदाय नहीं कि सेठी मध्य से अनुभव करुँच he feels that the song, the voice, the sound is still ringing in his ears. कान रे बाजी उठुची. The music in my heart I bore. I bear this music in my heart long after it was heard no more. जदिबा यह मु जाई सारला परे मो कान रे आउ पड़ू नथिला किंतु तथापि मु से संगीत को अनुभव करुली एवं पछरे मध्य जेतेबेले से फेरी आसीचंती सेई स्थान को से देखुचंती जे सेठी आउ से झीटी नाही किंतु तथापि से संगीत जो प्रभाव तांको पाखरे सबुदिन पाई रहिबो एवं रहिछि मध्य से अनुभव करुछंती. तेणु यही कविता जो पोएमटी वार्ड्सवर्थ द्वारा लिखित होता ताकू बुझे दिगला. तापर आम गोटे क्वेश्चन आंसर गोटे मल्टीपल क्वेश्चन करवा एवं तापर लॉन्ग क्वेश्चन ताकू करवा. तेणु या शुणव चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर एवं शेयर कर बहुल मात्रा सब्सक्राइब कर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आम करवा मल्टीपल क्वेश्चन जो गुड़िक परीक्षा पड़ो. धन्यवाद.